հարուստինდა հարուսնուդ է ու վայլի Perov hatse harustinda harusnude uvayli Mek ashkhari khort tagekek mez paychga ashkharit Mek ashkhari khort tagekek mez paychga ashkharit Elin shu es karatohum karivera karashkhar Elin shu es karatohum karivera karashkhar Խեղճախկատ սիրելունքներ, այսերքին խորակիրներ Անահիդին ցայնով, որ այսօր Անահիդը Հայաստան ցանասպիրուհիրն է։ Անահիդ ուրեմն խոսինք առաջիկա հոկտեմբեր 24-ի համերգի մասին, որ դեպի Երևանի մեջ ինչպես կազմակերպվեցավ եւ ինչպես որ գտեցնեմ բաստարին վրա Անահիդ Բոյաջյան եւ ընկերներ։ Ուրեմն ով են ընկերները, որ քեզի պիտի ինտերակցին այս համերգին ընթացքին նրան։ Այո, հիմա գլինի ամեն տարի հինանի մյուզիկհոլում մեկ մենահամերգ գտամ։ Ամեն տարի, հիմա երրորդ տարի կլինի այս անգամ 24 օկտեմբեր առաջարկեցի նոր համերգի ծրագիր, որովհետև մեկ տարի մեջ մեծացել եմ, նոր պրոջեկտներ եմ ունեցել եւ առաջարկեցի Անահիդ Բոյաջյան եւ ընկերներ։ Քանի դեր այս տարի նոր, ինչպես լսեցիք, նոր երգեր ստեղծեցի, նոր համագործակցություն եմ արել, դրա համար այս անգամ բեմի վրա մենակ չեմ լինի։ Կարեկին Արաքելյան, գաթաբանդ պիտի գա իմ մոտ, Մեղի Դարգեցյան, ինչպես լսեցիք, եւ Մարգո Ներսեսյան, կանոնաժուհի, հատուկ իմ համար գուկա Հայաստան, Լիոնից գուկա իմ հետ Հայաստան, արդեն մի քանի 20 տարի ավել Հայաստան չգնաց Մարգո եւ որ առաջարկել եմ այս համերգը անմիջապես միանգամից ասեց Անահիդ քեզ համար գուկամ եւ միասին կմասնակցենք քո համերգին շատ սիրուն յուրահատուկ ելույթ պիտի լինի հանդիսադեսին անկասկածելի է տարբեր զգացողություն կունենանք միասին եւ զգուշացնեմ մեր ունգընտիրներին որ ուղիղ թրիչք նույնիսկ կա Երևան վերջիններ չգասկածեք եկեք Հայաստան Երևան եւ միասին վայելենք Կարելի է որ չգիտեմ տեսնենք այս արվեստագետները ինչու ոչ Լիոն որոնք չգարան երթալ մինչև Երևան Շատ կցանկանամ, սա իմ ամենամեծ երազն է, բայց Մարգո Ներսեսյանի հետ
100% կլինի, այո։ որովհետև միասին նույն խումբի անդամն ենք, նորաշուղին։ Նորաշուղին, այո։ Donc ինչ պիտի երկենք Հայաստան, հաստատ նույնպես գնենք Լիոն։ Գուս անգամ ենք։ Այո։ Ամենտեղս օկտեմբեր 24-ին է որ Երևանի մեջ դիագնոզ այս համերգը, Անահիտը եւ իր ընկերներն են ինչպես որ ասինք, եւ Անահիտ ուրիշ ծրագիր մգարք ճարաչ եթեր չելած խոսեսար ինձի օպերայի մասին որ կբադրաստեք, այս ծրագիրի մասին ինչ կնասել մեզի որ բադրաստության մեջ է ներկայիս, բայց պիտի ներկայացնի նաեւ Հայաստանի մեջ։ Դա շատ մեծ նորություն է եւ ուրախ եմ, որովհետեւ առաջին անգամ ձեզ կասեմ Ռադիո Արմենի, որովհետեւ 2 տարի avec avec les ballets Gaillan de Michel Ayer-Gaillan, on travaille sur le projet d'un opéra, un opéra en 2 actes qui s'appelle Les couleurs de l'âme, avec son ballet de danse contemporaine. Il a décidé de créer un opéra avec une soprano et donc moi-même contralto sur l'histoire de l'Arménie, sa vision de l'Arménie, ce qu'il a entendu de ses aïeux. C'est l'histoire d'une mère et sa fille qui se rend compte qu'en fait l'Arménie, petit à petit, au fur et à mesure de son histoire, se réduit, mais cette mère essaye de reconstruire à chaque fois sa petite Arménie et ne voulant pas non plus frustrer les envies de liberté de sa fille, souhaitent toutes deux créer à chaque fois leur petite vie autour des maisons, des églises, de leur potager. Et c'est cette histoire que Michel a voulu retranscrire. Donc il a créé les paroles et il s'est associé avec Krikor Arakelian d'Arménie, compositeur, auteur, chef d'orchestre et joueur de violoncelle. Donc c'est lui qui a composé la musique de l'opéra. Et donc pendant une semaine, on est en résidence dans la salle Arno Babadjanian à Yerevan, donc pour des répétitions. Et puis le 25 octobre, nous faisons une répétition publique où tout le monde est invité à venir nous voir cet opéra prendre le jour, en fait, naître aux yeux du public. Et une première est prévue au mois de mai 2026 à l'Opéra d'Yerevan. Ah, c'est bien. Voilà, c'est un très très gros projet. Vraiment, on travaille de façon très très acharnée dessus parce que ça tient à cœur à tout le monde. Il va y avoir de beaux décors, des costumes. Et c'est un projet qui va résonner dans le cœur de tous, où cet opéra en 2 actes. Donc la première partie, c'est l'histoire de la mère et sa fille. Et la seconde partie, c'est cette même histoire racontée à travers les poèmes de Yerishi Charens et les chants a cappella que j'ai retrouvés de ma grand-mère et que j'interpréterai sur scène. Donc ça sera ton première expérience à l'opéra? C'est la première fois. Ah, ça va être vraiment une toute nouvelle expérience et je suis très heureuse de faire partie de ce beau projet. On va me voir dans un registre complètement différent. Vraiment, ça n'a rien à voir avec un concert où il y a une musique et on chante la chanson. Là, vraiment, il va y avoir de la mise en scène, il va y avoir un peu de jeu d'acteur aussi. Et je suis très, très heureuse, un peu stressée, mais je pense que tout se passera très bien. Et tu as parlé du stress. Comment on évacuer le stress dans ce cas-là? Il faut penser qu'on n'est pas tout seul à avoir ce sentiment. Et une fois qu'on monte sur scène, c'est vrai qu'on oublie un peu tout et le stress s'envole. Mais on verra au mois de mai 2026 ce que je te réponds, Rajak. Très bien. Chers auditeurs, vous avez remarqué, on a changé de langue comme ça, parce que Anaïd, elle est bilingue, elle parle arménien, elle parle français, elle chante en arménien, elle chante en français, donc on a changé de langue comme ça, d'un coup comme ça, c'est pas grave. Donc, comme on a changé de langue en parlant, ben on va écouter en français aussi ta dernière chanson que tu m'as envoyée, merci Anaïd. Donc ça s'appelle Vous. Après on va voir c'est à qui tu t'adresses à qui. On écoute la chanson après, merci. Tu vas nous expliquer. J'ai laissé mes amis pour rester avec vous. J'ai pris le temps d'écrire quelques mots
les plus doux. Je suis venue de loin pour caresser vos vies. Je suis venue de loin pour vous dire merci. Sans vous, ma voix s'éteint et reste endormie. Ma joie est vide et un peu assoupie. Ces planches m'offrent le plus beau des palais. Vous êtes mon miroir, ma moitié désormais. J'ai traversé les routes, parfois en exilé. J'ai souvent pleuré de peur de vous manquer. Je suis venue de loin pour vous connaître enfin. Je suis venue de loin pour chanter ce refrain. Sans vous, ma voix s'éteint et reste endormie. Ma joie est vide et un peu assoupie. Ces planches m'offrent le plus beau des palais. Vous êtes mon miroir, ma moitié désormais. Vous chantez avec moi ces quelques ritournelles. Vous êtes mon idéal quand l'esprit me s'en mêle. Vos yeux semblent brillants quand le blues me trotte. Vous balancez vos mains et devenez mes notes. Vous chantez avec moi ces quelques ritournelles. Vous êtes mon idéal quand l'esprit me s'en mêle. Vos yeux semblent brillants quand le blues me trotte. Vous balancez vos mains et devenez mes notes. Sans vous, ma voix s'éteint et reste endormie. Ma joie est vide et un peu assoupie. Ces planches m'offrent le plus beau des palais. Vous êtes mon miroir, ma moitié désormais. Ma voix s'éteint et reste endormie. Ma joie est vide et un peu assoupie. Ces planches m'offrent le plus beau des palais. Vous êtes mon miroir, ma moitié désormais. Donc c'était vous qui Oui. Anaïd, donc c'était Anaïd qui nous a chanté cette chanson, elle m'a envoyé récemment, merci Anaïd. Tu t'adresses à qui? Je m'adresse au public, je m'adresse aux personnes qui, depuis maintenant plusieurs années, me suivent et écoutent mes chansons. Je m'adresse à ceux qui me soutiennent parce qu'un artiste sans public, il n'est rien. Et c'était important pour moi d'écrire cette chanson justement pour montrer que j'ai besoin aussi de l'attention du public et que... comme je le dis, un artiste sans public, sa voix n'est rien, sa voix est vide, et c'est sur scène qu'elle prend toute son ampleur. Et grâce au public et grâce à ses réactions, je trouve qu'on se voit un peu pousser des ailes, et l'artiste a besoin de son public. Anaïd, comme toi tu chantes dans les deux langues, que ce soit en arménien et en français, ma question toujours aux artistes, aux chanteurs qui chantent en deux langues, je leur pose des questions. Dans quelle langue ils sont plus à l'aise à chanter? Ah, en fait, c'est complètement différent. Vraiment, quand je parle en arménien, on va dire que j'ai toute mon histoire, toutes mes racines qui se transmettent. Et puis je me sens, j'ai l'impression que c'est une autre partie de ma personnalité qui s'exprime. Quand je chante en français, pareil, c'est une autre technique aussi, une autre technique vocale que je ne peux pas retranscrire en arménien, en français et inversement. Donc on va dire que ça fait un peu bizarre, mais c'est comme si j'avais deux personnalités qui s'expriment en arménien et en français, tout en étant complètement aussi moi-même de partout. J'essaie d'être 100% Anaïd en français et en arménien, mais c'est vrai que je n'ai pas de langue de prédilection. Je pense en arménien, je pense en français, et finalement c'est ce qui fait notre vraie richesse
quand on a cette double culture, bien sûr. vraiment. Très bien. Donc, pour nos auditeurs francophones, on va dire, on en a parlé en arménien au début. Non, on va continuer en français pour parler du concert. Oui. Donc, on en a parlé en arménien. Voilà. Donc, peut-être nos auditeurs seront en Arménie le 24 octobre prochain. Oui. Donc, on va leur dire qu'Anaïd sera en concert avec ses amis, on va Oui. dire. Le 24 octobre, ça sera en Arménie. Donc, 2 mots sur ce concert en français cette fois-ci. Donc, je donne un concert le 24 octobre à Yerevan, rue Sayatnova, 19 rue Sayatnova, au club de jazz Hinani Music Hall, à côté de l'hôtel Hinani. Ça va être un concert où j'ai invité des amis musiciens, que ce soit Margot Nersessian au canon, qui vient exprès de France pour moi, le troubadour Maritar Getian et Karekin Arakelian, qu'on retrouve régulièrement dans le groupe Gata Band. Il reste encore des vols avec Transavia. C'est le dernier. Voilà, c'est le dernier. Le dernier, c'est le 28 octobre. Donc pour venez, le retour. Pour le retour, bien sûr. Pour le retour. Donc n'hésitez pas à venir à Yerevan, qu'on passe un petit moment ensemble. Très bien. En attendant qu'on te voit avec tes amis, pourquoi pas jour en France, pourquoi bien pas. Sûr. C'est un projet. En tout cas, merci Anaïd pour avoir Rachel. accepté l'invitation de Radio Arménie pour être avec mon émission d'aujourd'hui. Donc, beaucoup de choses, je te le souhaite. Tu sais qu'on est sincère avec toi parce que tu fais partie de la famille de Radio Arménie actuellement. Tu es toujours avec nous dans toutes les occasions. Je te laisse le mot de la fin, que ce soit en arménien ou que ce soit en français, puis on va se séparer après. Նախ շնորհակալություն հայտնեմ Radio Arménie, vraiment որ միշտ իմ գողքս գլինեք ու նույնիսկ միասին նոր հույսով եմ նոր աշխատանք ունենանք իրար, հույսով եմ որ իմ երգեսողությունը, իմ քրածները միշտ կհնչի ձեր սրտերում, ձեր հոգին. Merci encore Radio Arménie de toujours me suivre et j'espère vraiment qu'on aura plein de beaux projets ensemble et je suis très heureuse de vous annoncer des avant-premières à Radio Arménie, là où je suis née et là où vous m'avez fait grandir, donc merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Chaque fois, c'est un plaisir de te recevoir. Շնորհակալություն անգամերս, որ ընդունեցիր Հայաստան Սանասպիրի հրավեր եւ այսօր այս այլակերի քեզի հետ ունեցանք։ Ուրեմն հաջողություն մաղթեմրավես հոկտեմբեր 24-ին եւ բոլոր զրակիրներու հավաքային համար։ Քերեկելո երկով բաժնվենք, հաջելի երկմենը։ Գնացինք այլից։ Դեսին շնորհակալություն սիրելուն գտնե շնորհակալություն Անահիդին։ Լսենք քերեկելեն եւ այսով պիտի բաժնվենք։